Ayun guys, pumuntahan natin yung ano guys dyan oh. Ayun oh, nangunguha ng ano, alimango. Titingnan natin paano nila kinukuha kasi ako tatakot ako kumuha guys. Nangangagat, masakit. Pupuntahan natin guys. Ayun sila guys oh. Ayun oh. Yung guys, lumulubog tayo guys. Ayun na sila guys oh. Ayan guys oh. Ay may lamang guys, ayun oh. Ang galing. Ayan guys oh. Putang na mo. Ayan na guys, nangangagat guys. Ayun guys oh, pakita mo. Insan. Insan, ang laki insan. Yate uy. Ayun oh. Ayan dito guys oh. Ayan. Sulod. Negative. Negative guys, negative. Positive, laki. Ayan guys oh. Ay laki guys. Ayun oh. Grabe. Ayun oh. Laki nga guys. Ay tangina laki guys. Tangina. Ang laki guys, kapal ng bulbul. Ayun oh, bug. Ayun pa hinahanap yung king cobra eh. Uy, dalawa daw. King cobra kanina pa hinahanap. Wala. Negative. Wala, delikado to. King cobra na puyo nito. Ayun oh. Ayun oh guys, oh nakuha niya guys, oh ayun oh. Oh, laki oh. Tangin na mo. Ito king cobra na to. Go ka to oh. Kung sa dayaw, bukat naman yan. Dala. Bukat na kayo. Tangin na mo. Grabe guys, oh laki guys oh. Kan ako daw. Please ma. Laga na sa iyo, guro. Ayun oh. Oh, tingnan mo guys oh, dami guys oh. Basta vlogger. Dito ba? Ugasi dito say. Ito. King cobra ngayon hanap natin, di ba? Ito guys oh. Grabe guys, dukot guys. Mark. Limango ni. Limango? Malaki? Yung laki ng king cobra din oh. Wala.